ای کاری که مقصد کرده با این کار خوش خونی خوش طوری ویروسی رپ چیزای حرام کرده برادر عزیز پیغمبر آیا لگه دیزلایک نعوذ بالله بالا بدانی تو نمو اند ویدیو رو تماشا نکنی که همون سخنی بد نگو تو اگر که نعوذ بالله تو حکمی که ای شیطان پیروی میکنی ای شیطانا پیروی میکنی تو ویدیو رو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته مردم توجیک همون محترم سراول سلام خودم رو با تمام مسلمانان روی دنیا و با تمام تاجیکان تاجیکستان با تمام تاجیکان مسلمان که در تمام گوشه و کنار دنیا کار و فعالیت میکنن برای یک بردنان برای زندگیشون رو پیش بردن سلام خود را میرسونم و بعدا از درگاه خداوند بزرگ برایشان پیش از همه سلامتی و در کارهایشان برکت خواهانم خداوند که جای باشه نباشه خاک تاجیک ما رو خاک بزرگی تاجیک ما رو خداوند نگهبان باشد و برای چی سخن رو امروز این آغاز کردیم نوکک در وقت صبحانه کردم یک ویدیو از پیشم برآمد در کانال حنفی تیوی دامولا قاری ایشان بسیار سخنهای خوب کردن قاری جان اولا سلام علیکم ایمینم با ته پیشکی بخشش میپرسم برای گپایی که میزنم مبادا یکون گپم سخت رسد بخشش زیاد قاری جان چون که من خودم رپر هستم و بغیر مهاجر بدنم در اسیا کار و فعالیت کردنم رپ میخوانم زندگی من پیشم برم مهارت دارم و اینچنین قاری جان راستی گپ ناموس مونمون که بعد ویدیو تماشا کردن خلق کنیم با خاموشی رعایت کنیم چون که ته رپرها را یعنی که ما را میگوی که شیطانم و مخلصایی که ما را دستگیری میکنن تماشا میکنن که ما با یوتیوب سوم کار میکنیم پیروای شیطان بودیم قاری جان بخشش زیاد خداوند فرموده است که یگان مسلمان حق ندارد مسلمان دیگری را کافر نام برد کافر بگه تو ما را شیطان گفتی مخلصای ما را که ما را دستگیری میکنن پیروای شیطان گفتی رحمت از او رحمت قاری جان برای سخنهایتان و برای چی ویدیو را کردم من خواستم اونجا کامنتر نویسم گفتم به چی سخنهایی که در دل دارم چی علا میکرد توسط ویدیو با خودت پیشنهاد کنم قاری جان ما امروز کسی که نمیدونه در کانال حنفی تیوی 31000 подписчик داره انا звезда یوتیوب بگیم میشه و بگم аудитория کلونای و این کس قاری بلاگر نام میبره ما ایمینه تره قاری جان بخشش زیاد برادر عزیز مرا خطا نفهمه قاری بلاگر میگم برای چی خداوند بنده هایش رو آفرید برای زندگیشون رو پیش بردن برای بنده هایش هر یک بندهش هر خیل گوناگون هنر و کسب آموخت که تا که در زندگی لقمه حلال یافته زندگیشون رو پیش برند قاری جان خداوند در دل در نقطه ایمان مستحکم قاری امروز گپزنیات نقص رحمت حلاوت بردیم در گپزنیات قاری جان تو حوزی بلاگری که یوتیوب سوم کار میکنی قاری های اساساً مسلمانی چی میگنش مسلمانی که مسلمان در مسجد رفته امر معروف میکنن رفیقایش رو دعوت به اسلام میکنن به مسجد میکنن نماز میآموزونن امروز خسته عبدالرازقی که پسر 16 ساله امروز در خی پیدا یوتیوب همون دا اتویت دادی و با مخلصای ریب گفتی برای چی مرا قهر کرد امروز ای رپرها دا قاری جان در تاجیکستان رپ گوش کنو دا رپر بسیار تو چی با ایمینه نه الیگ نه دلیگ نه نویگ نه دیگر هزارها رپر یگانش دا اتویت ندادی نام یگانش تا هم روز نگرفتی ایمینه عبدالرازق گرفتی برای چی قاری جان برای اون که حاضی اگر لبای آدمی که اودیتور نداشته باشد
як видео кунад номи Абдурозиқ нависа, агар 100,000 просмотр камиш намегира, та барои ҳамин чиза истифода бурда ай пашти сум шида ай YouTube Абдурозиқ нависи ки дар як рӯз дар 60,000 просмотр ай кори ҷон. Та метонисти чӣ ба то карӯза дигари перура нагуфти ки ба гарде нарату. Чӣ ба нагуфти ки навре перура пайравӣ накунӣ шакунора. Хори ҷон, ҳама дар ин дунё ҳозир ай пашти сум ай. Худованд мегӯяд ки вақте қиёмат наздик мешавад, баракат, вафо, чӣ мегӯянд, ҷурагарӣ я мисол, ҷурагарӣ, меҳр, муҳаббат ай байн меравад дар ин дунё. Вақте қиёмат наздик шавад, Хори ҷон. Аз ҳамин сабаб ҳозир ҳама ай пешти сум ай, ҳама ай пешти зиндагии хич ай, ҳама хидм мегӯяд. Даже ҳастанд инсоное ки тавба карданд Худо, бародарои хича дастгирӣ намекунанд, а як бача, а як модар падар ҳастанд, баъзе бародаро. Барои ҳамин қадар Хори ҷон дар кор нест. Худованд дар дилат дандохтай, барои рост ҳидоят кардагия ҳамамона алҳамдулиллоҳ мусалмон ҳастем. Барои рост ҳидоят мекардагия бояд як каси дигарро шарм накунем. Изои муъмин ҳаромай мегӯянд. Хори ҷон, каймада нағз медонӣ. Хуб, иш майле, иша мегзарем. Чӣ гуфтанӣ будем бо? Мақсад ҳамихе Абдурозиқа мегӯяд ки қори шава. Худованд Абдурозиқа маҳорат додай, овози ширин додай, ки ҳамун чиза истифода бурда натонист ва барон рафт овардашай хонашон, спонсориш кард, ба мардум пешниҳод кард ки мо ҳам талант дорем, ки имрӯз дар муддати 2 рӯз 1 миллион просмотр дорад. Ҳамин чиза дида ти имина Абдурозиқ нависи ки видеои ту просмотр бигирад, ти дар YouTube сум кор кунӣ. Хори ҷон, бахшиши зиёд, бародари азиз. Алҳамдулиллоҳ, як бор дигар мегем ҳамамон мусалмон ҳастем. Мо реперо ҳам низ ба мисли шумо одам ҳастем, аз шумо ягон фарқате надорем. Мо ҳам алҳамдулиллоҳ мусалмон ҳастем, худоро дӯст медорем, намозҳоямонро дар вақташ мехонем, тоати ибодатмонам мекунем. Мисли шумо Хори ҷон, дигарора изо намекунем. Як бори дигар мегӯям ки изои муъмин ҳаром ай Хори ҷон. Ба ҳамин хотир Хори ҷон, ҳозир пирай блогерое ки дидам Абдурозиқ хест даравда ягон видеоча мекунанд, агар мавзӯъшон дар бораи бургер боша, агар Абдурозиқ менависанд ки просмотр гирай 50,000 зиёд. Тирам ҳамин чиза истифода бурди Хори ҷон. Ба як сиёсат гап задӣ, ба як шахс гап задӣ ки тира гӯё қаҳр кадай. Вай 70,000 лайк гирифт клипи баронашон, тира қаҳр кад Хори ҷон. Ба ҳамин хотир бахшиши зиёд бародаро Хори ҷон. Иншоаллоҳ Хори ҷон, агар вақтат бошад дар кор шава, биё ай пеши суҳбат мекунем бе видео. Шукронаи Худованди бузург, падар маро омӯзондагия, ман то сураи Ёсин аз ёд медорам Хори ҷон, ягон ҷои таърифиш нест. Иншоаллоҳ Худо хоҳад, агар мерем дар ягон масҷид мешинем, баъди намоз тиловати Қуръон мекунем, сураи Ёсин, як пора то сураи Алҳам, аз сураи Қулҳуваллоҳ сар карда то сураи Иқро, ҳамаша аз ёд медонам Хори ҷон. Барои ҳамин дар кор нест Хори ҷон. Ҳар кас дар ин дунё ҳаракат мекунад ки маҳорати хича истифода бара, таланти хича истифода бара, дар ин ҳаёт сум кор кунад. Барои ҳамин Хори ҷон, Абдурозиқ ҷон ҳозир ҳама дастгирӣ кардесай, хонашон сумрой дорад дар Тоҷикистон. ҳозир қариб миллион тоҷики мо дар Россия кор мекунанд, азоб дастройко, дурай падару модар, дурай фарзанд, дурай зан кор кесанд ки зиндагишонро пеш баранд. Барои чӣ мо намехоҳем, барои чӣ химо намехоҳем бахилӣ мекунем ки мардуми тоҷики химо дар Тоҷикистони химо сум кор кунанд. Барои чӣ Хори ҷон, дар кор нест ҳар хел гапҳои дигар тарафа. Якчанд суханои дигар доштам, рости гап камтарак фаромӯш кардам Хори ҷон. бахшиши зиёд хай бори, агар сахта даразида боша, мо маҳорат дорем, мо талант дорем, мо касбомонро дӯст медорем ки имрӯз айрӯи касбомон маблағ кор мекунем, шум кор мекунем, хона рой мекунем ки зиндагимон соз шавад, як сомонмон ду сомон шавад. Барои хотир Хори ҷон, ай ихе блогерӣ кардата Хори ҷон, бара дар масҷид вақте ки намоза хондӣ, дар ҳаққи мусалмонон, дар ҳаққи халқи тоҷик дуо кӣ ки худованд нигаҳбоншон бошад, худованд ҳама вақт саломат бошанд. Иншоаллоҳ дар масҷид вақте дуо мекунӣ, дуои ҷамоат
тезтар иҷобат мешавад Кориҷон дар ҳаққи мардум дӯкай блогерӣ кардана, дар ҳаққи мардум дӯку то репероро шайтон гуфтана, дар ҳаққи реперо дӯку ки айраи бачон бигардана раванд корӣ шаванд мисли домуло шаванд ва блогеришонам бас кунанд. Барои ҳам қадар Кориҷон бахшиши зиёд я бори дигар равен дар ҳаққи мардуми тоҷик дуо кунем. ихе бахилӣ дар кор нест я бародари азиз, мардуми тоҷик монда бахилӣ кардан дар кор нест. саломати зиндаву хонобод бошем бародари азиз. бахшиши зиёд я бори ҳаматон маро рӯз гап номусум намомам иҷа нагум гапума барои ки моро шайтон гуфт мухлисои майли мо шайтон Кориҷон ҳазор раҳмат қабул гапад мо шайтон не ки мардуми тоҷике ки моро дастгирӣ мекунад моро мухлисӣ мекунад ва ёра пайравоишу шайтон гуфтан шарт набад. ту гуфтӣ ки шайтонора пайравӣ мекунем. Кориҷон бахшиши зиёд, агар гапом рост бошад як видеоча кер фикрота бугӯ. ман хеле дар твит иҷдат дорам Кориҷон ҳазор раҳмат. боқии хонободу сарбаланд бошем.